ए बुबु सरीला ना आने जल्दी आने खाया को आने जी बाटे रे होछ एबे जीवो हां ओके लगा बाबा मु पिज्जा रेडी कर नियो खाई को केमती अछि कौन समय भीतर रेडी कर देबो हां बाबा अच्छा खाई को केमती अछि तो भल होइतिबो तो तू चाखे बढ़िया बढ़िया अछि कम समय तो सुंदर लगुଛି साଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଘରେ କେତେବେଳେ ମନ ହୁଏ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ପିଜ୍ଜା ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।